बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी जारहाना हुई है। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब से सऊदी अरब का दौरा करके आए हैं तो काफ़ी एग्रेसिव हुए हैं और अपने वज़रा के साथ मीटिंग्स, बहुत सारी मुतअद्दिद मीटिंग्स की और आवाम की बराह रास्त कॉल्स भी लीं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है। हुदैबिया पेपर मिल्स केस जो है रेफरेंस, वो वापस उन्होंने कहा कि दोबारा तहकीकात करवाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को रोका गया तो वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सबसे अच्छे बैट्समैन फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, ये फास्ट विकेट पे आपको खिलाया जा रहा है। आजकल आप हैं और शहजाद अकबर साहब हैं, तो आप फुली तौर पे तैयार हैं, उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे? देखिए जी, हम तो प्लेयर ही फास्ट विकेट के हैं, स्लो विकेट पे तो हम बोर हो जाते हैं। तो अच्छी बात है, जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब भी हुक्म किया है, जब जहाँ पे भी कहा है वहाँ पे इंशाल्लाह ताला डिलीवर करने की कोशिश की है और इस महाज पे भी इंशाल्लाह डिलीवर करने की कोशिश कर भी रहे हैं और करेंगे भी। और ओवरऑल तो आपको पता ही है कि जो एक गवर्नमेंट की एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसको ही हमने आगे अवाम के आगे रखना होता है और उस लिहाज से अपनी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनको प्रोजेक्ट करने की भी कोशिश होती है और एक ये भी कोशिश होती है कि उसको कैसे जो है वो सामने लाया जा सके। सो आपकी मेहरबानी है कि आपने बेस्ट बैट्समैन का कहा। ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब को रोका गया, पहले भी काफ़ी ज़मानतें वगैरह हुई और इतना रिएक्शन नहीं देखा हमने जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से बैठ के इस चीज़ को मॉनिटर किया और यकीनी बनाया कि ये इस केस को हमने फ़ाइट करना है। क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सच्ची बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा। उस वक़्त एक ऐसी फ़ज़ा पूरी क्रिएट की गई मीडिया के अंदर भी और बाकी जगहों के ऊपर भी कि नवाज शरीफ साहब की जान को बहुत ख़तरा है और अगर वो बाहर नहीं जाते हैं तो उससे खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक होगा। उस नवाज शरीफ साहब के जाने का पीटीआई को बड़ा सियासी तौर के ऊपर नुकसान हुआ और वो नुकसान ये हुआ कि लोगों को ये लगा कि हमने जो अकाउंटेबिलिटी के वादे की। देखिए, इमरान खान का जो राइज है और पीटीआई का जो राइज है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो करप्शन के खिलाफ एक राइज है। जब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सियासी जदोजहद शुरू की थी 96-97 में, तो आपको याद होगा इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर ये करप्शन कोई इशू ही नहीं था और लोग कहते थे चले खाता है तो लगाता है तो खाता है तो लगाता भी तो है ना जी। और इस माहौल में उन्होंने ये जदोजहद शुरू की। अब तरीके इंसाफ का एक पूरा पैराडाइम जो है वो करप्शन के खिलाफ है और हमने जो वोट लिए हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर एहतसाब के ऊपर लिए हैं और इस पैराडाइम से पीछे हटना बहुत पीटीआई के लिए एक मुश्किल अमर है, बड़ा मुश्किल बात है। और इसलिए आपने देखा कि शुरू से ही अपोजिशन की पूरी कोशिश है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी के ऊपर नरमी का रवैया अख्तियार करें तो हम आपसे पूरा तावन करने को तैयार हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो इसके ऊपर कोई नरमी करने को तैयार नहीं है और जब नवाज शरीफ का एक पूरा बन के कि वो बीमार हैं और बाहर ना गए, वो बाहर चले गए, वापस नहीं आए, हमारा वोटर उससे बड़ा नाराज हुआ। और ये अगर शहबाज शरीफ साहब को इस तरह से बाहर जो है वो जाएं, अनफॉर्चुनेटली अब देखिए जमहूरी जहाँ पर ममालिक के अंदर जमहूरी जहाँ पे आइन होते हैं, हुकूमतें हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम अदालतों के फैसले अपने हाथों में नहीं ले सकते, हम इन्वेस्टिगेशन जो है उनको अपने हाथ में नहीं ले सकते, इदारों ने करनी है। लेकिन जहाँ तक हमारा मामला है हम समझते हैं कि हमें अपना फर्ज पूरा अदा करना चाहिए। अच्छा, बाकी फिर लोग खुद ही फैसला करें। चौधरी साहब, लग ऐसे रहा है कि कुछ दिनों से, और आपने ट्वीट्स भी की हैं और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया भी मुस्तरब हैं, आप जुडिशरी को बराह रास्त हिट कर रहे हैं या उनको ब्लेम कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि चार्जशीट तैयार की जा रही है कि भाई अब हम जो जुडिशरी के गलत फैसले हैं उनका भी हम मुहासबा करेंगे। देखिए, ये मुमकिन नहीं है। ये हम सिर्फ यही कह सकते हैं अदालतों के ऊपर, जो हमारी अदालतें एक तो बहुत आज़ाद अदालतें हैं और हमारे यहाँ इतना हम डिक्टेट अदालतों को नहीं कर सकते पॉलिटिकली।
اور نہ ہی ہم نے کوئی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو کوئی ٹویٹس وغیرہ کچھ نہیں کیے ہیں. ان کا فیصلہ تھا. پریزیڈنٹ کے پاس، پرائم منسٹر صاحب کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس جب کسی جج کے بارے میں کوئی شکایت آئے گی اور وہ شکایت آپ آگے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں گے جیسا کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر اس کو آگے نہیں بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے روگردانی کر رہے ہوتے ہیں. اتنا کام جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، جو فرض تھا پریزیڈنٹ کا انہوں نے ادا کیا. اب آگے فیصلہ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے. البتہ یہ ایک اوور آل جو جسٹس سسٹم ریفارمز ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی جو جوڈیشری ہے اور حکومت ہے اس کو مل کے بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ابھی بھی اگر آپ کرپشن پرسیپشن انڈیکس دیکھیں تو اس میں جو پاکستان کی ریٹنگ گئی ہے، نیچے گئی ہے، یعنی لوگوں کا جو پرسیپشن ہے کرپشن کے اوپر وہ نیچے گیا ہے، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جوڈیشل پرفارمنس ہے. اور جب تک آپ لوور جوڈیشری کو اسپیشلی آپ اس کو ایک پورا ریویمپ نہیں کرتے ہیں سسٹم کو، اور جوڈیشل سسٹم کو ہم ٹھیک نہیں کرتے ہیں، پاکستان کی جو پرسیپشن ہے، جو تاثر ہے عام آدمی کا نظام انصاف کے اوپر، وہ بحال نہیں ہوگا. اور اس لیے وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، وہ کرنی چاہیے. باقی جو موجودہ جوڈیشری ہے. لیکن چوہے صاحب یہ بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ایسا اعلیٰ ترین آئینی ادارہ ہے جس کا کام ہے جوڈیشری کا محاسبہ کرنا، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ایسے لگتا ہے کہ اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے کہ اب آپ نے بھی اس طرف نہیں جانا. تو اس سچویشن میں آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے، یہ تو افتخار چودھری چیف جسٹس کے کیس میں یہ فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کا. میرے نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے. سپریم کورٹ نے اگر سپریم جوڈیشل کونسل کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ادارہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے فل کورٹ ہی بیٹھ کے فیصلے کرے گا ججز کے کنڈکٹ کے بارے میں. میرا اگر آپ پیورلی اٹس ناٹ اے گورنمنٹ پوائنٹ آف ویو، بٹ یہ میرا ایک قانونی نقطہ نظر ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا افتخار چودھری کے کیس میں، جس میں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو روک دیا ریفرنس کے فیصلے سے، وہ سپریم کورٹ کا اختیار نہیں تھا اور نہ ہی سپریم کورٹ کو دوسرے اداروں کو ریڈنڈنٹ کرنا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے، اس کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشنالٹی ہے. اگر آپ اس طرح سے اداروں کو ریڈنڈنٹ کر دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کا جو آپ کے فنکشن ہیں وہ متاثر ہوں گے. جیسے آپ نے جس طرح سے بھی سوال کیا ہے، آپ ریویو فائل کریں گے کہ فل کورٹ بیٹھے، یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کو محدود کر دیا گیا ہے یا سادہ زبان میں ڈس فنکشنل کر دیا گیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس طرح کا کوئی ارادہ اس وقت جو ہے وہ حکومت میں ہے، یا کم از کم میری نظر سے کچھ ایسا نہیں گزرا. اور نہ ہی میرا خیال ابھی یہ ہمیں کوئی ایک کیس کی بات نہیں ہے، میں تو ایک جنرل پرنسپل کی بات کر رہا ہوں اور اس پرنسپل کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. اس طرح سے ایک عام لوگ سمجھتے ہیں کہ ججز جو ہیں انہوں نے اگر وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے تو وہ کس کو اکاؤنٹیبل؟ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.